TTADCनि बिसिंग खबजाक 44ता साबजुनालो रहर जागमानि गरिया तेर पालायनान बागै 1 लाख खायै रांमारि रक आमनो तुयैनो तिनि पासालो लंट्राय बेलि बुखास्तिनि बिसिंग खबजाक मनु साबजुनालनि नट मयनामा नि बिसिंग ब्रजराम हातिबो पालायजाखा साबजुनाल लेभेल बाबा गरिया तेर तिनि अ पान्दानो जाति सकमानि बिसिंति खायै इबा जाति मुसुंमानि बिसिंति खायै अ पान्दानो चेंसारि फायु TTADCनि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा तिनि अ पान्दाओ तंबायखा दाल बिदाल हदानि रेचाबमुंते मुसामुंरगल खबुई तिप्रासा दाल बिदाल चामुंरग तिनि अ पान्दाओ फाय मानजाक फायबेका TTADCनि दलाय जुनालनि चेयारमैन प्रेमलाल मलसम ते मनु साबजुनालनि चेयारमैन रतीश तिप्रा आकन संग तुयै हदानि सामुं तांनाय हलिउड चाकमा आकन सं नानि बागै देवासे चिनि याफाओ चिनि शासन तुमनानि बागै ताबो बुबागरा चाइतो गई तंगो वाति मानजागै नबार मानजागै गरिया तेरन नाइथक कै तिनि अरो तेर पालायना हनै ताबो बबखा क्राक खाय तंगनि नरंनो आं बेलाय बेलायखा हामबाय मा याफारो जों ताबो चिनि कुरि दफा मतिप्रा हास्टेनि हानि बिसारक गोबां जनजाति रक जों गरिया तेर खाय तंगायो गरियानो जों मानि तंगायो जों सुदु एदिसि हापां वानसुक्का गरियानो रुगै दाख्लायनो प्रथम त्रिपुरा हास्टेव गरिया मतायनो रुगै त्रिपुरा राज्य सरकारनि অফিসিয়াল হলিডে সালসা তমনি এবং যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত স্কুল নক প্রাইমারি স্কুল নিছিমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত অব সালতাম তমনি তাকালাই হিংকাই বুবাগরানি ওয়ানচুমাবাই এডিসিনি অফিস রাজ্য সরকারনি অফিস তাকালাইনি সিমি হিংকাই সালনি হলিডে হিংকা মনি মূল কারণ হংকা ত্রিপুরা মথা ওয়ানসুক্কা গরিয়া চিনি হুকুমু চিনি মুকুমু গরিয়া চিনি কৃষ্টি চিনি সংস্কৃতি গরিয়া বাইচং চিনি চিনি মংতঙ্গু শুধু ম গরিয়া চিনিয়া তের উংথং খারসি উংথং সংগ্রামা উংথং বিজু উংথং বৈশুব হাইন তাকলাইন পুইলাচং এডিসি হাপাং हार बिसने दिन जों अफिस छुट्टी घोषणा खालायापनो बैसोनि दिन जों सालसा अफिस छुट्टी घोषणा खालायजाखा।